वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। बात काफी अरसे के बाद जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और लोग कहते रहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए, लेकिन माशाल्लाह अब हमारे पास इतने ज्यादा सेगमेंट्स हैं, जैसे सेंटर स्टेज है, अब स्टैंड अप कॉमेडी भी हमने स्टार्ट कर दिया है और भी हैं, तो इसकी बारी जरा थोड़ा लेट आती है, लेकिन आज आती। तो आज जो सबसे पहली बात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये 1938 की बात। इस डेट पे तो मेरा वालिद पैदा हुए थे। डेट तो उन्होंने दसी नहीं, साल बताया मैंने तो। ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, मेरा ख्याल उदो खरबूजियां दा मौसम। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके आईडी कार्ड पे 1 जनवरी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। जी, जैसे अगर किसी का नाम पता ना हो तो जॉन डो जो है जी, वो एक नाम है जो फिल करने के लिए लिख दिया जाता है। ऐसे ही 1 जनवरी भी उन लोगों के लिए लिख दी जाती है बाय डिफॉल्ट, जी, जिनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती। खान साहब ने पूछा, मैं कहा तुसी कदों पैदा होए? तो तरीक दा नहीं पता, जो मैं पैदा होया मेरे अब्बे को पैसा कोई नहीं सी। माशाल्लाह, फिर पुत्र भी प्यो ते गया, अज ओदे को भी नहीं हैगा। एक साहब थे कार्ल प्रूइट। क्या नाम? कार्ल प्रूइट। बड़ा सीरप का नाम सर। ये केंटकी अमेरिका के साहब थे। हुआ ये कि ये लकड़ी का काम करते थे, फर्नीचर वगैरह बनाते थे। हाँ ज़ाहिर, मुगल होने। मुगल? अमेरिका में कहाँ आ गए मुगल? लकड़ी का काम मुगल ही करते हैं। बड़ा ही करते हैं वो। भाई मुगल तो लोहे का काम भी करते हैं, लकड़ी का भी करते हैं। लोहे का तो आवान भी करते हैं। ये साहब एक रोज अपने घर काम से जल्दी आ गए, हाफ डे ले लिए। जब घर आए तो हाथ में एक टूल बॉक्स था जिसमें कोई सामान वगैरह था। घर में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि इनकी जो ज़ौजा थी वो किसी आशना के साथ बैठी। जब इन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत तैश आया। वो जो साहब थे वो वहां से भाग गए और इन्होंने अपने बैग में से एक जंजीर निकाली जो अपनी बीवी के गले के गिर्द घुमाई और उसको कत्ल कर दिया। कुछ देर के बाद ये अपने घर से बाहर निकले और बाहर निकल के जोर जोर से चीखने लगे कि मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, मुझे सुकून नहीं आ रहा। वो आदमी भाग गया और ये कहते कहते गुस्से से अंदर से बंदूक निकाली और अपने सर में गोली मारी। अच्छा, अब फिर चीखा मारने लग पे होने, मेरा गुस्सा नहीं ठंडा होया। नहीं, उसके बाद तो खैर बेचारा मर गया। तो खुदकुशी करके पहले कत्ल किया, फिर खुदकुशी की। उसके बाद जब इन्हें दफन कर दिया गया, इनका जो ग्रेव स्टोन था वो भी लगा दिया गया। तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने ये नोट किया कि जहां पर इनकी कब्र है उसके चारों तरफ का जो घास है वो सारा जल गया है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनका गुस्सा शायद अभी तक ठंडा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसकी कब्र ते गोलियां मारियां। अच्छा, ऐसा भी हुआ। अच्छा, अत नहीं किया तू? हाँ, मैं दे भी तुक्का लाया। हैरत कदा हरून साहब सही नहीं कर दे। जो साढ़े को, हाँ ऐसा भी हुआ था, हाँ ये भी हुआ था। अच्छा जी, जब उन्होंने देखा घास जल गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई यहाँ से सारा घास जल गया वगैरह वगैरह। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। गुस्सा ठंडा नहीं। अच्छा, लोगों ने ये किया कि उनकी कब्र के पास लाके ना 2-3 पौधे लगा दिए। कच्ची लस्सी भी पाई होते। जी, वहां लाके कुछ पौधे लगाए गए तो वो पौधे भी कुछ दिन चले और उसके बाद जल गए। हाय हाय हाय। कुछ अरसे के बाद ये मंजर देखा गया कि उनका जो टूम्बस्टोन उसके ऊपर जंजीर के निशान थे, जैसे यहाँ किसी ने जंजीर मारी है और उन्होंने अपनी बीवी को जंजीर के साथ ही मारा। हुआ ये कि वहां बच्चे खेलने के लिए गए तो एक जेम्स नामी बच्चा उस कब्र के करीब खेल रहा था। तो उसे किसी ने बताया कि ये जो आदमी यहाँ दफन है ये गुस्से का बहुत तेज था, इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो बच्चे जिस तरह करते उसने कहा मुझसे ज्यादा गुस्से वाला कोई नहीं हो सकता। तो जेम्स नामी बच्चे ने वहां पत्थर मारे उसकी कब्र पे, उसके टूम्बस्टोन पे। उसके बाद उसने अपनी साइकिल पकड़ी और घर को चल पड़ा। रास्ते में वो बच्चा एक डिच में गिरा और इस तरीके से गिरा कि साइकिल के चेन में उसका गला आया और वो बच्चा मर गया। ओहो, सर हैरत कदा सुनाओ, तुसी ते डरान लग पे हो कसम। ये तरखान सी या साइकिलों का काम करता? इस बच्चे की जो वालिदा थी उन्हें बहुत ज्यादा रंज था, कलक था, दुख था कि उनका बच्चा इस तरह दुनिया से गया। वो भी उसको वहीं राउट कर रही थी अपने गुस्से को कि ये इसी की वजह से हुआ जो। तो एक रोज उसकी वालिदा ने जाके उसकी कब्र पर डंडे मारे। उन्होंने रॉड के साथ उसके टूम्बस्टोन को गिराने की कोशिश की। कैसा बदनसीब, मार के भी मार खा रहे हो। मार के बेटे मार भी तो रहा ना। माई ने डंडे मारे तो उन्हें थले आवाज नहीं दी भी मुंडा मरवा के हुण आप मरना। तो
جی یہی ہوا. دیتا پتر تو کیوں آ گیا نواں حیرت کر. ہاں یہی ہوا. اچھا جی ہوا یہ کہ انہوں نے ڈنڈے مارے اس کے ٹوم سٹون, وہ مار کے گھر چلی گئیں. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے گھر کی چھت سے, وہاں آپ کو پتا ہے ٹیپرڈ روفز ہوتی ہیں, ہاں جی ہاں جی, تو اس پہ کوئی صفائی یا کچھ کر رہی تھی, اوپر سے گریں. جو واشنگ لائن ہوتی ہے, جو کپڑے سکھانے کے لیے تار ہوتی ہے, وہ اس پہ اس طریقے سے گریں کہ وہ سنیپ ہوئی اور گلے کے گرد لپٹی اور وہ چوک ہو کے مر گئی. آدھا بدلا سارا کچھ لپیٹے ہی جا رہے ہیں. اچھا جی اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی کینٹکی میں جو کارل پروئٹ دفن ہے وہ کرسڈ ہے اور ان کی روح جو ہے وہ بدلہ لیتی ہے. تو اینڈریو لیوس نامی ایک فارمر تھا, ایک کسان تھا. وہ ایک روز اپنی بگی پہ بیٹھ کے وہاں سے گزر رہا تھا, تو نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا, وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس ٹوم سٹون کو, اس کتبے کو گرا دوں. اس نے فائر کیا اس پہ. اچھا جب اس نے فائر کیا تو اس کے گھوڑے بدک گئے. جب گھوڑے بدکے, بس آگے نہ دسنا, میں نے پتا کیا ہوا آگے. جب وہ گھوڑے بدکے نا جی, تو گھوڑے بھاگے. گھوڑوں نے تار پکڑی جی, اس سوار کو نیچے اتارا, اس کے گلے میں وہ یوں لپٹی کہ جیسے نہیں ایسے نہیں ہوا. یہ جب گھوڑے اس کے بدکے تو وہ دونوں گھوڑوں کے درمیان گر گیا. گل چ پی گئی, مر گیا بندہ. جی اس کی جو یہی ہوا. جی سر کسی گل نو نہ بھی کریا کرو. اچھا نہیں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ جو گھوڑے کے جن چیزوں سے وہ بندھے ہوئے تھے, اس کی جو باگ تھی وہ اس کے گلے کے گرد لپٹی اور وہ مر گیا. چلو شکر ہے زنجیر تو واگتے تھے آیا نا. ہولی ہولی ویکھی سیبے تے ہونا ہی. اچھا جی ایک اور صاحب تھے جن کو یہ بہت زوم تھا کہ مجھے خوف نہیں آتا, مجھے ڈر نہیں لگتا اور میں اس ٹوم سٹون کو گرا کے دکھاؤں گا. وہ بھی غصے سے پیڑے ہونے ہیں. نڈارا گئی چپ کر دوں. وہ نہ ہوئے تینوں بھی کوئی چین چون تیرے گلے پی جائے. اچھا جی ایک صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نڈر ہیں, آپ کو خوف نہیں آتا اور آپ مقابلہ کر لیتے ہیں چیزوں کا, تو آپ جائیں, آپ جا کے کتبہ گرائیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے جب تک یہ گرے گا نہیں لوگ مرتے رہیں گے. تو تاریخ میں یہ ہے کہ وہ صاحب وہاں گئے اور پوری رات, اس وقت کوئی لائٹس اتنی زیادہ ہوا نہیں کرتی تھی, پوری رات ان کا جو وہ جس کو ہم پھاوڑا کہتے ہیں وہ چلنے کی آوازیں آتی رہیں. اور صبح جب جا کے لوگوں نے دیکھا تو ٹوم سٹون کے اوپر, کتبے کے اوپر ایک بھی ضرب نہیں لگی ہوئی تھی. اور اس قبرستان کو بند کرنے کے لیے جو چین ڈالا جاتا تھا وہ ان کے گلے کے گرد تھا اور وہ مر چکے. یہ سارا ہی پنڈ مر گیا بھائی, تانوں اتھوں آ کے کنے گل دسی ساری. رینڈ دے ہو جا بندہ کہتا تھا اور یہ قاتل تیرا بھائی تھا. اچھا جی یہ آخری موت تھی جو کارل پروئٹ مبینہ طور پہ اس سے منسوب کی گئی. اس تو بعد مریا ہو. نہیں مرا نہیں, مر تو پہلے گیا تھا. اس کی جو قبر ہے اس کو حوالے کر دیا ایک مائننگ کمپنی کی. مائننگ کمپنی آپ کو پتا بہت بڑی بڑی وہاں کھدائیاں کرتے ہیں, تو بڑی مشینری کے ساتھ انہوں نے پھر اس کی قبر کو وہاں سے ختم کر دیا. تو آج تصاویر اس کی موجود ہیں, لیکن اس جگہ مائننگ والوں نے بہت بڑی ایک مائن سی بنا دی جہاں پہ وہ دفن تھا. ایسے ہی ایک سٹیچو ہے امریکہ میں, یا اللہ خیر, سلیپی ہالو ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک مقبرہ ہے جس کے اندر ایک کرنل دفن ہے. یہ بات ہے تقریباً 1903 کی بات ہے. اس دن تھوڑی کوئی پیدائش ہوئی ہوئے. سیمل تھامس ایک کرنل تھے, ان کی بیوہ نے ان کا ایک مقبرہ بنوایا جس کو تانبے کا ایک دروازہ لگوایا اور سامنے اس کے بینچ رکھا جو آج بھی موجود ہے وہاں. کہ کرنل صاحب کہتے باہر آگے بیہ بھی سکتے ہیں. ہاں جی, تو باہر اس بینچ کے اوپر اس نے رکھنے کے لیے ایک بہت مشہور اس دور کے آرٹسٹ تھے اوکانر کے نام سے. ان سے یہ کہا کہ اس پر ایک مجسمہ بنا دیں, ایک عورت ہو جو اس مقبرے کے بالکل سامنے بیٹھی ہو اور وہ مسکرا رہی ہو تاکہ میرے شوہر کو اچھا لگے. واہ. تو جب وہ وہاں اپنا مجسمہ لینے گئی اس آرٹسٹ کے پاس, تو اس مجسمے میں ایک عورت تھی جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی تھی, اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے تھے جو آج بھی وہاں موجود ہے, اور سر جھکایا ہوا تھا, اور اس کے لپس جو تھے وہ پرز تھے اور وہ رو رہی تھی. تو اس بیوہ نے یہ کہا کہ تم نے روتی ہوئی شکل کیوں بنائی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسی شکل بناؤ جو مسکرا رہی ہو. وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ کچھ دن کے بعد آئیے گا. جب وہ خاتون واپس گئیں تو وہ چہرہ مسکراتا وہ اس نے ایک بنایا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں اس پہ لگا دوں. اس نے کہا جی آپ بالکل لگا دیں, یہ مسکراتا چہرہ مجھے چاہیے تھا. تو جیسے ہی وہ پہلا چہرہ اتارنے لگا, نہ جانے کیا چیز اس کے اندر آئی کہ اس نے جو مسکراتا ہوا چہرہ بنایا تھا وہ اٹھا کے فوراً توڑ دیا
उस शख्स ने जी, उस शख्स ने जिसने अपने हाथ से वो बनाया था। तो आज भी वहाँ वो मुजस्समा मौजूद है और उसके बारे में ये बात है कि अगर आप उस मुजस्समे के पास जाके उसके साथ बदतमीजी करें, बदतमीजी से मुराद ये है कि अगर उस खातून के मुंह पर, उस मुजस्समे के चेहरे पर आप अगर थप्पड़ मारें या 4-5 मरतबा उसके गिर्द घूमें और अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें और जाके मकबरे के दरवाजे के जहां लॉक लगता है, जहां एक चाबी होती, वहां से अंदर देखें तो आपको एक सुर्ख आंख वाली औरत देखती नजर आती और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो वो नहीं होती। इस वक्त वो वहां मौजूद है, लोग वहां अक्सर जाते हैं और ये रिचुअल परफॉर्म करके देखते हैं। खैर वहां लोकल अथॉरिटीज ने बहुत कोशिश की है कि लोग यहाँ ना आए, ये हरकत आके यहाँ ना करें, क्योंकि इससे तकद्दस पामाल होता है बाकी तमाम कब्रों का। तो इस तरह के मामला तो और जगहों पे भी होते हैं। मेरे से जाके वेख तेरी को फूफी पागल जी सी उधर ही उथे फिर ये बात तुम्हें किसने बताई है? बस ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ यार अच्छे खासे जवान है अभी भी, क्या बात ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ डिजाइन ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में नहीं इतने खूबसूरत लगते हैं, जी जी, ना हैंडसम लगते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आके ज्यादा हो जाते जैसे आप हैं। कुछ लोग और कुछ चीजें होती हैं दैट दे एज वेल। हाँ, उन पे ग्रेस आती है। जी, ग्रेस आती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12-13 साल तक ना बच्ची वाले फ्राक पवाए जाते हैं। आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर जी जी को जब वो छोटा था तो उसको वो लेडीज कपड़े पहनाए जाते थे। वो इनकी एक मिथ थी कि बच्चों को वो ले जाते हैं फरिश्ते। खान साहब 18 साल तक फ्राक पा के फिरते रहे, फिर वो ले ना जान, वो तो नहीं लगाए, खुसरे लगा। तो मैं बात करके ही फंस गया हूँ ऐसे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। जिन्ना मैं कर देता इतना ही ठीक। फिर अलेक्जेंडर के बारे में भी, सिकंदर आजम के, नहीं रियली आप पढ़ के देख लीजिए यार। गल तू बाहर दे मुल्क दी करना है, डिफेंस जाना हो तो किराया पा के जाना किसी नाल। मिर्जा साहब आप बताएं, ऐसा कुछ है? अच्छा मिर्जा साहब बताइए आप। मैं आज तक आगा साहब और मिर्जा साहब का रिलेशनशिप समझ नहीं पाई। आगा माजिद साहब को मैंने बचपन में गोद लेके खिलाया हुआ है। गोद तेरे माँ प्यो बचपन च मर गए, इन्हें मैंने गोद लेके खिलाया, अपने तेरे को पलन नहीं डे। और मजे वाली गल है, उदों भी एडा सी, हुण भी एडा ही है। और इस बंदे ते हुण मेरी ख्वाहिश है कि मैनू ये गोद ले लवे। एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए भी यह बच्चा गोद ले लिया इन्हें। अच्छा, आपके अपने कितने बच्चे वैसे? मेरे माशाल्लाह 5 बेटे। फिर गिन ला एक बारी। 4 बेटे। यार देखिए एक कट गया, नहीं कटिया ये क्या था? 4 बेटे। वो फैसलाबाद वाला नहीं ना पाया अभी नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।